tayo ti nakatipunan tayo amin dito yung habsat. Saan mo't nga nailamang kadagiti kapanunutan tayo. Ti kadatay dito itatanga bigat. Iti panang saksi, iti panagtipon, idwa nga agin inayat. Mamati tayo, yada ito nga pasamak. Pasamak nga na isang sangayan, lalalo kadagiti agkasar nga ni Nico ken ni Venus. Nico, akas tumakder ka iti imatang iti apo ken kadagiti amin nga daditoy nga nang saksi. Ibagbagam nga alaem daytoy nga responsibilidad iti kalaysa ket babaen iti tulong iti Dios iti ama tayo anamarswa. Ipaklay mo ti amin nga responsibilidad iti daytoy nga kalaysa ken ti daytoy nga kasar manipod itang aldaw. Ket no dayta ket tarigagayam ibagaman ti aydo. Ni dagiti naganak ni Venus. Babaen iti panakipagpagnayo nga panangitulod. Daytoy balasang iyo. Kaya't nangaron nga sa awan nga ititidyo ti sibubukal nga bendisyon ken pamalubos yo nga ni Venus makikalaysa ken ni Nico. Nga i-transfer yon tata. Iti inted ni Apo Diyos nga responsibilidad nga mangsalaknib, mangprotektar ken ni Venus iti daytoy nga lalaki. Ket no dayta ket tarigagayo ibagayo man iti wen. Niko mabalin mo nga laen ta nagwenda mo ten. Mapan tumugawen dagiti naganak. Abay dagiti parents mo lang. Sakay umay dito'y sang pasama. Sakbay nga ituloy tayo nga ron kakabsat at tugaw, mapantay pa iti panagkaraan. Diyos ka naman na santuan, yamang kami inaiwanam titunggal maysa, nga nakadanon dito'y nga nasalunat, nakaradka, naragsak. Kinadaanwa po Diyos, iti maysa nga panggap, no saan nga iti umay tumabuno, tapno makipagmaymaysa iti naragsak nga selebrasyon, iti daytoy nga kasar nga maangay tatanga bigat. Ala, akas itultuloy mi, dagiti dadumapay nga paset ti seremonya iti kalaysa, kuykuyugan na kami, o Diyos, babaen iti presensyam. At uray ti liwliwat ti Espiritu Santo, riknaan ko ma, tinagtitingaan mi. May daydayaw ka kadi, o Apo Diyos, iti tenga ti amin, nga pasamak, iti daytoy nga bigat. Tadag iti kararag mi, tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Mabalinan nga tumugaw, itunggal maysa. Sakbay nga tumakderman, dagiti naganak, please. At sakbay nga tumugaw kayo, agin na lamano kay Pai. Agin na lamano, portlaan, awan, tipa, maatiwan. Then, naimbag nga bigat itong galmaysa. Kaya't kong ipagakan ni Nico, ken ni Venus, iti talong commitment, no tulad, no apay nga mangangay iti kalaysa. Yung muna nga commitment, tatalo da ito saan nga maikat ti amin nga kalaysa. Yung muna nga commitment, jay commitment yu ken ni Apo Diyos. Jay tulag yu, nga ti imatang iti Diyos, da kayo, ket agin inayat, da kayo, ket dayta ket masapul nga
ikari iti agkasar, iti imatang iti Diyos. Nga da kayo, kat nagkasar, nga gininayat. May kadwa, nga commitment. Iti imatang iti lintag. Kalpasan nga da kayo, kat nagpinirma, ijay ayan ti certificate of marriage. Iti lintag, iti pagilyan tayo nga Pilipinas, bigbigan na, nga da kayo, kat nagkasar. Kat no iti lintag, inapurbaran na da ito awan ti mangwaswas. Da ito'y nga kalaysa. Kunti may katlong at commitment, wano tulag, covenant. Nga dakay nga duwa. Iti imatang mi. Ipagparangarang yung ay ti daytoy nga bigat. Nagkasar kayo. Nga inggana nga da kayo kat si bibiyag. Daytoy nga kalaysa. Saan to nga mawaswas. So nga daytoy nga talo, legally, kalpasan iti kasar, daytoy manayon. Saan nga mabalin? Nga mawaswas. Tapay, nagkari kayo kani Apo Diyos, nga ginayat kayo. May kadwa, nagpinirma kayo, ipagpakita yu itilintag, nga da kayo, kat nagkasar. Kunti may katlo, iparparangarang yu, nga agininayat kayo. Aginnayat kayo ingga na nga itibiyag, ipalubos iti Diyos. So nga dayta iti kayat tayo nga ipakaamo kadag iti agkasar tapno iti kastak ket nalawag. Patakder ni iti agasawa. Agkasar kahit kasawa. Si Kapay Nico, ti Damagat. Iti imatang iti Diyos. Ken kadagiti amin nga adda ditoy. Alaom kadi ni Venus akas na ingkalintegan ngagbalin nga asawa. Manipod iti daytoy nga aldaw. Anyaman dagiti ited nga pasamak iti masangwanan. Nudumteng man dagiti rigat. Nudumteng man dagiti sakit. Iti ragsak, iti liday, ken iti salunat. Maikarim kadi, iti imatang iti amin. Kasi ket agbalin nga natulnog nga asawa, inggana nga iti biag, ipalubos na. I will po, sir. Dawatek damagamot ken ni Venus. Akas nang ngagam, nga ti ingkari ni Nico, ket ti panagayat na. Ket inggana nga iti biag ket ipalubos na. Si kamot kadi, Venus alaem ni Nico akas na inkalintegan nga asawa. When pastor. Ngagtultuloy, ngagbalin, nga sika, agbalin nga partner na iti panagbiag, ken isulaeng ti may-maysa ken napudno nga ayat mo. When pastor. Kaputa, may bagayo mo't nga akseptaren nyo titunggal maysa. At kuman ken ni Nico nga ipakaamom iti amin ni adda ditoy. Jay linaon ti pusom nga panangibaga nga ay ayat yung laeng ni Venus.
No kasatno nga inarum mo kaya may mamut nga maamuan no kasano pa nang ibagam ti ayat mo kung kuana idi. Kita akin nita kayo nga syakti kita. Kita. Ibagam ken ni Venus ken kada kami iti panagayat mo kung kuana. Ken Karim. Hello. Nabayag nga bagbagak kanyam dito idi. Summit mo tayo. Na nabayag nga imbagbagak kanyam idi daytoy nga nalabos Dayta. nalabos iti panagayayat ko nga Nagsami mo tayo. manipod idi namamok sika but idi kasla awan pa lang idi di damo daw nga umay hindi mariknak nga adati sa panagayat ko ng kakat nagkararaga kini Apo Diyos. Kararaga ko kini Apo Diyos no basta yung kararaga ko si kini Apo Diyos. Ket nabayag nga in parik na kanyam nga dati isla nga kahit ko sika inada pa nagayat ko kanyam at ket ikarak kanyam na ito yung naging ganang si Bibiagap nga si kalaang iti babaeng atap, si kalaang iti babaeng asawak. Awanan da duma, awanan sa bali. Awan nga si kalaang. And English ko na lang tapno mawatan na. I told you this before. That if I would give you something in life, I would give you the ability to see yourself through my eyes, how special you are to me. And I love you so much, Venus. I love you. Nangagan tayo, karot, ket ni Venus mo, ti apantay denggan, no, kasano mo ti panangi palawag na, ti rik-rik na, ken ni Nico. Sige, Venus, ibagamot, no, anya jada jerik na. No, kaya mo, no, saan? I told you this before too. Nico, muna kaya may manak ti apo ta, si kamat ti inted na para kinyak, si kamat ti sungbat iti kararag ko, and ti maibagak lang, at arami din ta nga ni Apo Diyos ti sentro iti relationship ta. Daman ti ups and downs, but let God be the control of our relationship, be in control of our relationship. Bak matinam idi nga nga I love you too kaya. Nga kwa kasi nag-ura ka 7 months. Talaga pinag-pray mo siya. But inbagta na ang kasin mo ko. Tagay da nakikita mo nakita mo siguro ti dapat nakita mamadi kanyak still in tuloy mo. So
agyaman ang ijay, kat as in baga ni pastor, I will love you and be faithful to you until God calls us home. I love you, Nico. Amen. Madamdama jay kiss. Kasla kaya yun madamdama pa. Nangeg tayo dagiti karida usat. At dakadi makaammo dito yung nga maituloy ti kasar. Naawan ituloy tayo. Gaputa iti karing-kari ket masapul nga mangeg kakabsat. Kalpasan nga dagiti agkasar ket maibagada iti karida iti tunggal maysa. Masapul nga daytoy adda silyo na, they will seal their vow. Ket ti silyo iti kari iti kalaysa sing-sing. So nga paki alaman di jay best man. Di jay sing-sing jayan ti ring bearer. Adumot tin at atindaran tayo nga kasar absat san met nga daytoy ket damdamo tay amin ya. Mo tayon dagiti sumarsaruno nga pasamak ti kalaysa. Ket amin nga nat atindaran tayo nga kasar siguro akas kanya. Ti masansan nga simbolo iti ayan-ayat ken silyo ti ayan-ayat da. Kanayon nga singsing iti may ited. Daytoy iso ti kung kunadang emblem iti eternity. Metal daytoy nga manayon met. Ket saan met daytoy nga matunaw. So nga iti nagkaryanda ken imbagada nga panagayat da iti tunggal maysa. Daytoy nga singsing nga rod, iso iti mang paneknek nga da kayo ket nagkasar wenno agasawa. Iso nga kanayon nyo nga isuot daytoy. Tapno iti kasta kaslangay warning device. Tano warning device, tano adda mangkita daytoy, adaywan na ka. Tay parangarang na daytoy no nakasuot ibagbagayo nga no vacancy. Awanen ti mabalin nga sumrek ta addan kinku kanyayo. Iso nga adda wedding ring. Tapno iti kasta ipakaamom ti publiko nga sika nagkasar ken addan kintagikwaken ka. So nga ikabil mo jay wedding finger ni Venus daytoy ket soroten na. Damagen ka man pay gayang Venus. Awatem ka di daytoy akas simbolo ti ayat ni Nico. I do. Dati nga rod ket isuot mo inya ingga nang ipalubos ti panawon nga da kayo ket si Bibia. Soroten na. Venus, alam daytoy nga singsing. Alam daytoy nga singsing. Akas simbolo As simbolo, ti awan patengga ti awan patengga, apanagayat ko kengka. apanagayat ko ka. Ti amin na katatao, Ti amin nga katataw, ti amin na da kanyak, ti amin nga da kanyak, dayaweng ka, dayawang ka, ipateg ka. ipatag ka. Ket daytoy nga singsing, Ket daytoy nga singsing, timang panek na. timang panapnap. Ikabil mo. With the same token, Venus, that you have received a ring as a seal in symbol of the love of Nico. I want you also to follow and repeat after me. Nico,
Babaan ti daytoy nga singsing, Babanti daytoy nga singsing, ited ko kang ka, itad ko ken ka, akasimbolo, akas simbolo, tinalabos, tinalabas, ngayat ko kang ka. nga ayat ko ken ka. Ti amin nakatatao, Ti amin na katatao, ti amin nga da kanya, ti amin nga adda kanya, ited ko kang ka, itad ko ken ka, dayawang ka. dayawan ka. Kabil mo. Kadagiti na in Christian one nga kalaysa, wano kasar. Kadawyan kan saan nga mauawan, daytoy Bible ceremony. Wano, panangi third, iti Bible kadagiti agkasar, akas simbolo, iti manual, wano blueprint, iti nabalaygi, kinaragsak nga panagden na dagiti agasawa. Takunan na ngamin, iyan ay Psalms 127. Nga kunana, nabasak man, karagsak. Wapay nga da Bible ceremony, iti pasar, dagiti Kristiyano. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Malaksid nga iti Diyos. Iso iti mang patakder ti pagtaangan. Uray anya iti aramiden iti tao nga panang trabaho. Awan to ti kais-iskan na. Ibagbaga na dito Nico, yung Venus. Nga iti Biblia, iso ti ayan, dagiti anuruten, tinain Kristyanuan na kalaysa. Una na, ti may isang paset, siguro, kabisado yun na ito kung kadagiti kadawian, kaaduan. Una na ni Joshua, nga iso ti ministro ni Moses. Una na, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. David said, thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against God. So kaya't yung maiyadayo ka itiwason, ayatin nyo na ito. Tadyad ginag ko na, nga dahito'y Biblia, iyadayo na ka itiwason. Wano itibasol, iyadayo na ka iti Biblia. So kahit yung tinabalay, surutin nyo na ito. Akasimbolo, iti panang surut yung, nagiti banbanag nga isursuro iti Biblia. Ikabilyo ti makanawan nga imayo, tirabaw na. Signifying that you will love this book and you will study and meditate as much as you can. Kararag tayo. Ni Nico, ni Venus, o Apo Diyos, ganti matang iti amin, nakaparabaw ti makanawan nga imada, iti Biblia, nga iso tinainbalitukan nga saom. Dito iti pagrubwayan ti ragsak, dito iti pagrubwayan ti kinatibker, dito iti pagrubwayan iti balaygi ti panagbiak. At sapay kumata, babaen ti dayto nga simbolo, nga panangiparabaw dati ima da iti saom. At sapay kumata dayto ayaten dati inaldaw. At iti ti kararagmi, tinagan ni Apo Jesus. Amen. Kanlaang ayatin nyo, daytoy. Kadagiti pag-isuruan, iti Biblia, mapang kayo. Ag church kayo. Tagdengeg kayo, kadagiti sursuro, ken panagadal iti Biblia. Itanyo liwliwayan, adamot pastoryo, nga mangisuro kada kayo. Mamatiak nga tulungan na kayo. Nga mangsalimot-mot ti sao ni Apo Diyos. Daytoy nga
aras wenno are iramraman damot iti kasar. Ta simbolo daytoy kakabsat iti bendisyon ni Apo Dios kadagiti agasawa. Sapay kuma ta iti panagdenada so nga da coin na ijay. Iparangarang na iti ayat bendisyon iti Apo kadagiti agkasar. Sapay kuma ta dagiti ikaman ti imayo nga panagtrabaho ket mabindisyonan. Dagiti kuma tarigagayan nyo iti biag nga na materialan sapay kuma tababaen iti parabor iti Dios. Ited na kada kayo. Hanlaan nga simbolo ni Apo Dios daytoy kadagiti agasawa. Simbolo pay no kasatno nga talken na kayo ni Apo Dios. Iti nagbiro kanyo. Adu gamin dagiti adda trabaho na napintas ti sweldo na. Saan nga matalek? No kasatno da nga gastusen daytoy. Iso nga adu ti agaapa ti uneg ti pagtaengan gapu ti kwarta. Adi jay maysa nga partner saan nga transparent haan nga napudno. No nakaawat ko iti kwarta han nangay nga ibaga nga daytoy ti kwarta nga nasweldo ta ada ji ima na ji daduma ada jay medyas na ket iso nga no daduma ko na di jay ko napanan na nga dagi jay daduma so di jay ti pag-aapaan ti uneg ti pagtaangan transparent kayo di jay kwarta ti tunggal maysa. Iti prinsipyo iti Biblia, kwartayo nga duwa. So nga, tip. No, da kwartayo, binindisyonan na kayo ni Apo Diyos. Ag-tights kayo. Yeah. Di 10% itidyo ka ni Apo Diyos. Yeah. Pang kayo di kapilya, 10% itidyo, taidaton nyo ka ni Apo Diyos. Akas simbolo ti panagayat yumot keng kuana nga binindisyonan na kayo. Idaton yumot daytoy, tights yo, tapno pagarian na umawapay. Yeah. Tatights kayo ba? Tatights kayo? Good. Sika, tatights ka. Oh. Ano hangkay nga agtatights ket uray santay nga iraman ko maday ito. Yung nagtatights kayo, ito 10% jay simbaan nyo. Napintas da ito yung simbolo. Iti bendisyon iti Diyos. Ta nagadong aron tinabindisyonan nga ginastuda amin para iti bukod da nga kasapulan. Handa nga iramraman ni Apo Diyos. Kadagiti birok da. Ito dagiti bimanang nga kunada nga dagak da ito. Kunada. Kan agbalin di jay, nga daga di dagana. Tapay. Hanpay nga naiyanak at dadagan. Into numatay at dapay la daga. Kasano ngay nga ibagana nga dagana. Haan in paaywan laeng ni Apo Diyos ti sumagmamanong atawin. Into no pumanaw dito'y rabaw iti daga, sa bali manen ti mangaywan. Di jay. Iso nga datayo, steward ti awag na. Taga-aywan, dagiti bendisyon nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Ket no maaywanam nga nalaing, lalalo pay nga bendisyonan na ka ni Apo Diyos. No matalet na ka. Isulaang nga mabindisyonan dagiti daduma. Na kuangay. At dabirok da ngem kaslangay ikabkabil dati abot nga nga basket. Anda mapuputan awanan tapay. Haanda nga inkarama ni Apo Diyos. Uray basit ti birok yo. No apay nga daday to. Bendisyon iti Diyos nga intalek na kadatayo. Iraman nyo iso na. Papaanangan na kay ko ma. Usarin nyo ti kinaba nang yo nga agserbi ka ni Apo Diyos. Ni Dwight L. Moody nga may isa nga nalatak nga mga kasaba iti panawon na. Iti nang idalan keng kuana iti panakaisalakan nga nagbalin nga Kristiyano. Agar aramid ti sapatos. Iti tinamag da keng kuana
anya iti business mo. Kunana. Kunana di jay nga tao. My business is to serve the Lord. I make shoes to pay the expense. So nga ti business tayo, agserbi ti Diyos. At da trabaho tayo, tapno lumagan, ti panagserbi tayo kani Apo Diyos. So nga, tip laang na ganyan. Madala ta kada kayo, ano kaya ayo? Ibagbaga laang ta. Anyangay ko siya amot ti pinili. So nga awatin nyo daytoy. Lalo kung ka. Ti lalaki ngamin, ti inayong ko man. Lalaki ngamin, ti nakaitidan, iti responsibilidad nga mangipaay ti kasapulan ti pagtangan. Numampay amok nga adadag iti babae nga dakkel ti sweldo na. Ngam sika, tinagaget. Gaget ka, garden ka, no pa. Awan ti pagsapulam, ag-garden ka. Nagijay bantay nga sinaraan ti Minas. Libasem ti Rabii, no pa. Pangkaagnaba, ang kadi. Langay laang kadi. Langay laang baka matiliw ka. Ganan nyo na ito. Sapay ta bendisyonan na kayo ni Apo Diyos. When two become one, there's twice as much laughter. When two become one, there's twice as much. Sumampay na ito'y representasyon iti kasar. Ket simbolo kakabsat iti panag nga panangkalob ni Apo Diyos kada kayo, kada iti daily struggles ti panagbiyan. Thank you. Ti veil gagayam kan kakabsat. Kanayon nga nakaikabil iti rabaw, iti ulo, iti babae. Yung nakaikabil ti abaga, iti lalaki. No apay nga kasta, at iparangarang na. Ti maysa nga problema ti pagtaengan, role, akem. No saan nga nasurot daytoy, haan nga naurnos, kan saan nga naragsak, iti pagtaengan. Apay nga naikabil di ayan ti lalaki, ti abaga. Role, di akem mo, akas lalaki. Na ipaabaga kang kaniko, iti authority, iti uneg ti pagtaengan. Sika, iti ulo, ti pagtaengan. Iso dayta ti maysa nga simbolo nga masapol nga mabigbig ti pagtaengan. No saan nga masurot daytoy? Ket iti babae ti mangituray, iti lalaki saan to nga naragsak. Ta saan nga dayta iti disenyo iti Dios, iti pagtaengan. Masapol nga lalaki, iti mangimaton ken mangituray, ti uneg ti pagtaengan. Kanlaeng nga with regards to leadership, it's also with regards to datay ko nata yung panagayat. Ipanagayat iti uneg ti pagtaengan mangrugi iti lalaki. So nga niko no kayat mo nga iti panagayat kanayon nga narubrob, kanayon nga nabara ti uneg ti pagtaengan, sika ti paggapuan na. Ti panangipakita iti ti babae agrespond no kasatno iti panangipakita iti lalaki, iti ayat, iti asawa na. Dijay babae, agrespond. So you make the move. Iso nga sika, Nico, maawagang ka nga lover boy. Kasi ka iti pagrubwayan. Tukitem, rukitem na ito. Ayat. Diya ka mo man, no, apay nga iti babae, kaya dati flowers, chocolate,
Basta agawid ka, da siopaw, pansit. Di aman, amo, basta dagito'y kat kay kayat nga iti babae nga, no dumten ka kat adangay, di jay itid mo, nga may isang abanag nga pasalubong. Kay kayat ti babae dahito. So nga, dahil di si bibiyag pa'y dahil di misis ko. Basta mapanak dita bagyo, unod na papanak. Siguradwak nga nuag subliak. Ada dalata something in my hand nga itid ko. Nga makan or whatever. Nga dasabong nga makita, oray na laylayon, no isot yadda. Apang ko itid. Dahito eh. Permit, ragragsak na dahil di misis ko. Nagirot pa iti arakop na kanya. So nga no kayat mo nga rokiten, ti kanayon nga rubrub ti ayat. Sikat ti pagkuan na. Pagkapuan na. So nga, dayta ti, in fact, role nga talaga ti kuan na dayta, ti simbolo na, role. You are the leader of the home. Ket ni Venus, no, apay nga da dito basta dito'y Bible, no naikabil dito it speaks of submission. Submission. So nga, sika Venus, you will submit to the authority of the man of your husband that the Lord has given you. So nga husband, the wife will submit to the leadership. Narigat na ito Venus. Mamati ka kanya. Narigat. Tangamin iti babae, no daduma, napintas nga iti disposition da ti panagbiag. Nalawa nga iti panangkita da. Ti biag. So nga no daduma, ipapilit ti kayat ti babae. Amuna nga panagkunana, di ti kapintasan. Si kamo nga lalaki, siyempre papilit mo di kaya mo, nga nga no daduma, hangag katunusan ti agasawa ta, di da amuno niya ti suruten da. Kat oray da kami kan ni Mrs. di Mrs. ko idi, adamot dagiti kami. So nga nagtulak kamlangan ako na. O sige, amin nga babasit nga desisyon bagim lang. Ana makibiyang ditan mo na. Basta dadakkel, ipakamom kanyak ta siyak tag desisyon. Dati desisyon ko. Napangkadya market, nanya tigata, makamu ka. Yung nadadadakkel nga desisyon. Siyak tag desisyon. Nagkasar kami, nasurok nga 30 nga taon, gana nga inalan ni Apo Diyos. Awan pa'y tidadakkel nga desisyon nga napasama. Puro babasit amin. So nga awan ti riri, yung nagtibalay. Teknik lang, teknik. No, amum nga minon nga nasisiat di ibagbaga di asawa. Ibagam mo ta nga, amum mo ipapilitin aja, kaya mo ta amum nga nasisiat di ibagbaga. Teknik lang. Amuk daytan na unanak laeng, kunam la. Dinalpas ti istorya. So nga submission. Dayta. Umno kas pangaregan, ko nanini ko, na ito iti aramidin ta bakit. Oray amom nga nasisiat ko madijay parakeng ka. No iso ti intagpat na ti batong aram, awa maaramin mo. Masapul nga sorotem dijay baga ni nilakay mo. Tapno na ornos niya. Remember, the role of the home is the role of each one in the home is very important. Tanagado dagiti hang nga naragsak nga lalaki. Ta inturayan ti babae. Di da pa'y makagatang ti pripda no saan nga aproban di babae. O, di pa'y nagkasang nga biyag da ita. No, gimatang ka manan. Manana. O, kakaasi. So nga, andadan nyo da ito. No naragsak ti panagtipon nyo. Day tamot tali, data, hanga pagbukil, data. Day tatali, iso day ta, di jay pakasarakan tayo dito yung Biblia nga, di jay Matthew 18.
whom God hath joined together, let not man put asunder. Noan niya iti pinagtipon iti Diyos, saan to nga mabalin nga waswasan. Iso nga iti Biblia, isursuro na the permanence of marriage. Nga iti kalaysa, no Biblia ti pangibasaran, manayon, saan nga mawaswas. Ngam no tilintag ti tao, nangaramid da, itilintag nga mangwaswas da ito eh. Akas kuma marriage annulment, legal separation, kadagiti balasiw tao at da divorce, nga mangwaswas di jay kasar, dagiti agasawa. Di saludsod, anya nga iti surutan, di jay lintag iti Diyos, wano lintag iti tao. Mamati tayo nga iti annulment, divorce, recognized by law. Iti lintag, i-recognize na. Ngano ti nag-asawa, in pa-annul dati marriage da, mabalinda nga mga asawan tumanen. Taapay, na-annul nga ron. Napawalang bisa, o natayo, di Tagalog, yung kasal nila. Okay, recognition by the laws of the land. Now, mapantay mo, itilintag ti Diyos, babaen ti sauna. What does the Bible say? There is a big difference between recognition and approval. The law recognizes whatever the law they implement. But the question, does God approve it from His Word? The Bible does not approve, but the law recognizes. Malayo, you got ko sawa. Hang aprubaran ni Apo Diyos, ti panagsina, ti agasawa. Iso nga sika Nico, sika Venus, saan to ko mga dumteng di panunot yo, nga agsinatan. Han kailo ko mga agpinirma na, no day tama lati plano yung agsina. Iso nga da kayo, kat manayon, nga na iti imatang iti Diyos nakakasar, babaan ti daytoy nga seremonya. Akseptarin nyo kadi daytoy. Nga seremonya, nga da kayo hanga mabalin nga agsina. Oh. Urayan niya iti palubos di panawan. Kita ang katatay Venus ag Martmatya, nagpintas ti bosiso. Pasar ko adda agkang kanta dito itatay nga something tape or someone. Di pa nakitak di jay ko Mike igigawa. Una nagpintas mo ti boses dito nga ubingan. Kung ko na yun unag ko. Unay ti swerte dito yung lalaki. Kung ko na naalan sa amot ti boses dito. Kung ko na. Kitaan ka, mayat ti boses mo. Napintas ka. At ti padpadas ko, ma'am, sir, nga kinaskasar. Nga dijay, itulod da dijay babae, dito isang. Dijay naganak ag sangsangit. Makalwada. Siguro dijay emosyon nga suminan, dijay anak da. No nakadanon da dito isango, kat iya alaanan dijay lalaki, dijay babae. Han nga malapudan dagiti naganak, uray lalaki, di tatang, ti agsangit. Nagadon ti nasaksyak nga kasya. At damay sa nga nakaro, kinasar ko di San Fernando, nagkaro ti sangit dijay lalaki. Gada jay sang. Ay natangag sangit kung ko na. Idi kita at di jay rupa jay lalaki, talaga makasangit ka. So siguro di jay nagsangit mo. Ngam dito'y awam mo tinagsangit, naragsak da. Kaya na nga sa awan match da gito'y napintas ken nagwapo da gito'y agkasat. So awan tinagrabyado. Talaga nga idi naging nalamano da, mayat nga sport da.
No hurt feelings. Oh. So, gaputa, napintas ka na gwapo. Awan kumati pagrasunan ka dagiti sumagsaganad nga aldaw. Bulan wano taon, kada kayo agsina. Dahito'y pa iti kaduan nga pagsisinaan ti agasawa. No di jay babae kat naganaken ti maysa duwa wano talo. Agbaliw nga, di jay bagi jay babae. Either kumutong or either lumumog. No saan nga maalwadan ti babae, ti kang kanan na. Lumumog ka nga pirmi. Kitaan na kanto ni Nico, nya napaspasama ka ngay. Kani bakit ko. Haan moten nga kasladay di, kinibing ko di altar. O na mo tayo. Saka sa ano, apan agpadait ti bado ko. Di dama mo no pangisukatan di jay sika na. Ta 3 layers mo tayo. Sukatin data sikat ko. Nga tumutahama nga dita. Baliwan. Siyempre, nabanglo kay data. Ibon. Ti kayo, banglo yun. No dadoma, kada kamin nga senior. Haanin nga applicable na kita nga, lotion nga na kita ibon. Masapol nga dala na tinyog kenlayanan. Dalayana. Bawang pa ino dadoma. Iso ti isapsapom. Kada giti tumtumeng ken susuot. Kaslakam la adubon. Awanan na gijay banglo. Idi kaububing. So di jay kay kaditi nagbaliwan. May sapay nga pagbaliwan. Ti itsura. At da di jay kung kunada nga beauty fades. Amin nga kinagwapo ken kinapintas aglabas. Awan ti agtalinaed kakabsat nga nagwapo ken napintas. Tilaeng agtalinaed di pagsasaong beauty fades, ugliness remains. Tipintas aglabas, kinagwapo aglabas. Dagiti rupa kumurarutmot. Aglaylay. Kahit na nga sa uwang kadino, naglaylayon dagiti pingping. Mga laka, itinalang lang to. Nga isukat mo, ijay nalaylayon nga pingping. Haan papanam ka ni Dr. Abelo. Baka daremedyo na. Sapul nga ti panagayat, agtalinaet. Uray kasano ti panagbaliw ti itsura. Tanakalidliday. Kagagayam kan kakabsat. Nga idi barbaroda pa. Ay na, agkibkibin da dita session unod ta Bornham. Magmag na. Idi ngayon bumakuten. Kun lumakay. Maud-udin ta babae. Darsumot anya kamot nga, nagpuntok ka nga. Kung ka na. Kung na maitublak ka, di mo pa ikit-kitaan ta pagpagnaam. Kung ka na. Yung di ubing, apo, no, naitublak, nasaktang ka. Kung ka na, apo, apan na. Pangbangunan. Idi bakutan ka, itam. Kung na. Hana. So nga dayta, iparangarang na, Nico, nga gininayat kayo, uray dumtengton, nga iti buok, madaan ti uban. You will love each other as long as the Lord allows you to live. At sapay ko adugamin na kiti nagkasar, handa ngay nga amuday, tano apay. Basta ti amuda, arkos, pagpukul, Yamaan, adda kay papanan na. Nga ti panagtipon iti Diyos. San nga mabalin nga agsina. Iti sao iti Diyos. So nga, akas lumabas dagiti tawen.
makita ko nga da kayo sweet pie la. Oray nagbaliwan. Oray sika niko. Paiti ko na magtalinaid nga kasta ti pagim. Nung makita mo kumasakbay nagkasarak. Ti parukong ko. Nag-GG-mak ti inam nga taon. Talaga nagdagitoy abs ko. As na kuamata da ito ide. Dagitay magatang mga pandisal ta sunshine. So, iso ti kabit mo dito. Ni kastam dito, kaslam munay. Kato'y bicep ko. Anya nga itatan, kakabisa. Mabutin ka pa nga kumita di sarmingon. Tapay, napan amin dito yan, dagi jay masa. At dato yan. Awanan, no agflexak ini, agkasta. Nagadumot at makayayo kanya. Ngam awanan di kinagwapo. Awanan. So nga hangko ibagbagan nga nagwapo akta agpaisumo nga ha. Ti bagbagak laangan. Tadi nga ron beauty face, ti bagbagak cutak because cuteness remains. So nga sabalyan nyo ti lingwahe yung lalaki. Anang kay nga gwapong cutak. So nga dahi tati kay papanan na ito. Kalinad kayo nga. Study the relationship or the relation of Jesus Christ to His church.
and you will discover the perfect marriage relationship. The wife gives up her own name to put on her husband. She merges her life with his. She recognizes him as her head and looks to him as support, protector, and guide. She devotes her whole life to his happiness and to carry out his will in her love for him. She naturally looks to her husband to protect her from injury, insult, and want. She hangs her happiness on him and expects that he will protect her, and he is bound to do it. Their reputation and interest become one. What affects her character or reputation affects his. To the faithful husband, loves, cherishes, and honors his wife. He gives his time, his labor, his talents to promote the interest of his bride. And the faithful husband is jealous for his good wife's name and feels deeply where her feelings or reputation are injured. Christ is the perfect picture of the faithful husband. His true church is the perfect pattern of the loving wife. Christ told his bride, the church, I will never leave thee, nor forsake thee. That must be the husband to the wife. Because marriage is essentially spiritual, as well as physical and personal. Staying in love is primarily a spiritual battle. It is for this reason that husband and wife must surrender their life for a happy love life. The couple with this surrendered life to the Lord will say, with trials, we grow together. With faith, we move closer to God. And with God, you can do all. Your part in this marriage is more than just ceremonial. You stand as a spiritual and soulish guard for this new union. Your part is to be available and ever watching for the needs, though often never worded, of this new home. I asked each one of you to take this position with great importance and seriousness. Sa adumot, awray siya, nagadumot ti inan anak ko ti kasar. No nalpas ti kasar, no, pinagpirmada ka jay certificate, nangangka, inted mo jay regalom, awidon. Daduma pa'y di ako handamanganan, agbalon dalangan. Gawatin dalangan, buto yan, di ako ta, makipanganan. Gawid ako, dupay ti asigaswag. Kung nadadagiti daduma. So nga riti daduma nga ninong kaninang, adda plastic damot. Dita nga nakabalon, nakalingod, piman. Kaya mo ito, kababayin no makita na. Amo tayo da ito, nag-anak tayo mo amin ti kasaran. Yeah. Ngam, ang laong nga seremonya. Tapay. Kunana dito nga naseat ko man, no, dumteng ti panawan, malagip tayo mo, kay karkararag, hindi ako Diyos. Saan man nakanayon, oray sag paminsan. Yung malagip mo, pagpremanggam na ta, inanak ko mo, iyay, tuding. Sapay ko mata, nasyat, natati kasasaad na mo, tapo Diyos. Pagprem mo. Hindi may sapay nga, nasayat nga, ugalyan tayo. Nga ninong kan ninang. No adda nasayaat nga kapadasan nyo nga makatulong ka dagitoy ag-asawa. Nasyat mo't no ibingay nyo. Nga nani kay agsinan idi as pangarigan. Yung naalwadan nyo ti marriage nyo, ibagayo. Dimteng mo ti panawon mi kan nininang mo, nininong mo nga nagistay kam nagsina.
Yung dahito yung man ti naramid ni. No po na yun. Di makatulong kanya da. Awan mo ti perfect marriage, sa mo tayo. Agapada mo tadag ito. Agsangit mo ta. Ya ka mo, no, sino ti mangit dito. Agsangit na mo tadag ito. No, dumtong ti problema. So nga, pamot, you share something that will strengthen their ties of their marriage. Maudi. Kahit kung iparangarang. Not only that you pray for them, not only that you share your experiences with them. Diyak kung mga kaya nga inayon dito yung masapon. Share your expenses with them. Mangang kayo, agbayad kayo. Mangtid kayo ti regalo yun. Yeah. San mo nga libre dito eh. Apay ti ko na yun libre. Dagito inababangan da nga gaon da. Nanginamot dito. Oh, dagita, nangina. Pangalaan da ngay. Tabulsayo ah. Kalangan dyan nga dyan bulsada. So nga, tulungan tayo mata. Mangisubri kay tungo, madam da. Kendakkelin nyo mata, dakkelin nyo. Kababain ti mga ti batit. Nyamutin to, man lang no dakkel ti itad na, nagmayat pa dyan pado na. Nagpasik mo gaya, kunada ah, no ka. So nga, dakkelin nyo basit. Itid nyo. Yeah. Orahan da kanti porsyento dyan. Yeah. Magbaga lang na ito para kanyayo. So nga, dahita, agkararak tayo man, ramanan ng dagiti naganak, ikararakan tayo, dahito'y akum tayo. Apo Diyos nakatakder dagiti naganak, kastamot ng dagiti ninong kanina. Agpaiso apong nadaduma, iti panagbalin nga ninong kaninang, nadaduma, permalaang ti amumi, kung seremonya, madapay mo gayam na lablabus ko ma. Dahito'y iso iti panangkita, panangaywan, dagito'y apan mi ininak ti kasal. Ala bendisyonan ti tunggal maysa nga ninong kaninang. At sapay ko mao Diyos dati inaldaw pa nagbiagda na
aramid kayo iti makungkuna nga lifelong commitment to one another. Before each one of us who are present this morning and before the Almighty God, you have exchanged vows with one another and you have given rings as a public demonstration of your love. It is my joy as a minister of the gospel of Jesus Christ and duly authorized by the government of the Republic of the Philippines to pronounce that from this moment forward, you are now husband and wife. What God hath joined together, let not man put asunder. Naibagak kang kaniko, di may kayo kanya nga imbaga mga siyak ti mga sar. Awanak kunak no praktisyo ti seremonya. Numadain biling ko kang ka. Ti praktisyo nga nalaing kiss the bride. Kat dinamag ko kat inaramid mo ten kano itinabaya. So nga iti dayto nga bigat. Ipakita ni Nico iti umuna nga kiss na iti publiko nga nabayagnan nga pinag-practice. So Nico, you may now kiss your bride. Kitaan tayo kapsa. Picture, kita picture. Kitaan nyo, manmano dahil ito yung mapasawak. Nga makita tayo. Kanayon nga nailingot iti. Talaga kasta ti agdadamo. Oy, madiday ta. Foul data, foul. Ang accepted. Take two. Oh, ito yan. Lips. Oh, sige. Sige, Nico, kiri. Oh, mabalin di jaya. Mabalin rin. Alakot, kaputa nagkinis damutin. Ket bagatay laing you face the audience. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Ladies and gentlemen, I have the honor to present to you Mr. and Mrs. Nicodemus and Venus Estino. Let's us give them a big hand of applause and congratulations to both of you. To formally end the ceremony this morning, may we have the honor to ask Pastor Gano to come and dedicate this prayer. Dedicate this couple to the Lord. Have the dedicatory prayer. And may I ask Pastor Imatong to close us in prayer afterwards. And for the food, ipanagsara kundi jay makan. Amok ni Brother Imatong kasla mabisino na. So nga, Pastor, didikar mo kundi Apo Diyos. Pastor Imatong, close mo to with the food. Agdumog tayo katagkararag to kini Apo Diyos. Managayat kan manangaasing a Diyos may iti dati nga agsapagyaman kami Apo Diyos ti success, Apo Diyos ti seremonya, Apo Diyos iti dati nga kasar. Idawat mimit Apo Diyos ti panang bendisyon mo kadakwada Apo Diyos kan akas ididikar mi dagiti nga agasawa may iti nga akas nangagan mi Apo Diyos nga iti sabali Apo Diyos ang mga tarabay kon partner da Apo Diyos iti dati nga biyag no saan nga sika. And so salamat Apo Diyos iti kiniinbag mo iti ado nga sungsungbat iti karkararag mi iti dati nga kasarakat nga rod Apo Diyos maragsakan kami nga dagiti nga agasawa Apo Diyos kat sinurot da Apo Diyos iti nadyusan nga wagas Apo Diyos iti panagasawa kan panagarom inggan Apo Diyos nga natungpal Apo iti dati gundaway. Ket nga rod Apo Diyos, we put our blessing upon them, asking you dear God nga sika Apo Diyos ti
mang bendisyon kadakwada iti spiritual kan kasamot iti na material apo. Kat dagitoy apo Dios ti pagyamanan mi kan idawdawat mi itinagan ni Kristo nga apo mi. Amen. Formally, let's ask Pastor Ematong to close us. And then after that, dagiti picture sa kayton ti in charge after this prayer. Shall we stand up, please? Shall we bow down our heads and pray? Apo Diyos mi nga nakautangan mi ti Diyos nga nangisuro kada kami nga no agproduce kami masapol nga agasawa kami. Gas launay kinapintas nga panagkalaysada niko kini Venus, dawaton mi that the beauty of this marriage will continue to shine. And God, we pray for your protection in their lives as they will form a new family. Guide them and protect them and teach them how to have a good and strong family, a family that will bring honor and glory to your name. Sinsya, Titunggal Maysa, as we have witnessed this very successful marriage, we pray, God, that continually use us also, especially we sponsors, that we can be an example to them, O Lord God. As to celebrate this marriage, kindly sanctify and bless. Forgive us of our sins, that we may be worthy to partake the bounty. In Jesus' name, we thus and thank you. Amen.